बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला सिंद पाक तो मुकद्दस नाव सत यमिस कह मेहरबान तो कह रहम करम करन वोल बंडपर पे मे नज़ीर अहमद साहब फोन कर नज़ीर अहमद मीर साहब तो बडगाम पे ब्या नफर फोन कर तो डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद पे वोत वारिया काल वन कि माइकन हुंद ये सिलसिला चलान यह कत हदस ताम सही तो यह कत हदस ताम सही। बहरहाल बह त्रेशवनी दोस्तन हूँ गोडनथ ये पन्ने चैनल मज खुश आमदीद कर अल्लाह ताला सद बारगाह मज यहंद खतर रुद दुआ कर। मीर साहब खसूसी तुहस वनस पे वनकन यह वीडियो अनान तक कोर मे यह लफ्ज कि न क्या वन बह। बहरहाल ना बह आलिम ना मे डिग्री ना बह मुफ्ती तो वन तुम अल्लाह ताला सुन कहतान फजल करम तुम चैनल हंद वीडियो पसंद कर तो तरीक़त के इल्म मुताबिक वन बह अत जवाब तो तुह नाजरीन तू बूझो। सोन महबूब कुरान अजीमस अंदर फरमावन सूरह आराफ 55 आयत कि अय लोगो खुफिया करो मेरी इबादत पन्ने जाय रुजू आजिजी करन में आजिजी तो इनकिसारी हद नबर नेरन वाले नसा अल्लाह ताला पसंद करन की यह आयत सूरह आराफ तो ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सही बुखारी हुन कि पन्नस पानस पे मा करियो जुल्म सही नख तुह ाड़न तो तुह क्या दूर तमिस ाड़न कोशिश कर यस तम इंसानस आसानी सान कर तो इंसान क्या तथ में सख्ती पैदा कर क्या अल्लाह ताला हुक्म नबर नेरन। अगर सोन महबूब कुरान अजीमस अंदर वन सूरह मुज़म्मिल आयत कि मे हसा पता निभायक मे हेक मे निभात की मे बनो दह तो रात दह चाने हल हल माश खतर तो रात सद हिस्स चाने आराम खतर अक हिस्स माने इबादत खतर मे ाड़न खतर मोन याद करने खतर वज़कुर इस्म रब्बिका वतबतल इलैहि तब्दीला। हर कुन चीज निश गस कट दुनिया के हर कुन ख्याल निश गस कट दुनिया के हर कुन चीज निश कर अलहदगी इख्तियार तो ये मे कुन कसरत सान कर मोन याद तो अत क्या लोग फिर थुर कर तो रोजन काल हुशार तो मे तरन फिक्र कि क्या कुरान अजीम के हुक्म नबर नेरन पत यह अत डिप्रेशन शिकार गसन तिक आंकू देखी वन बह ये बह पे अच्छो वुचान पत ये तम नाव कर कहीं पे हु सह डिप्रेशन तिक लुख मे जुड़ित तिमन कोर्मुत तिमो यी गोड़ गोड़ शोंगमित ये टहस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद यह हुक्म मोनमुत कि इशा पढ़ित जल्दी कर शोंगनस मज ये मोनमुत चलोमुत पन्ने दिमाग पन्ने अकला चले रूदमित काले हुशियार तिक दिमागस निंद्र हज जबरदस्त जरूरत तेल आसे कुरान अजीमस मज सन महबूबन यह हुक्म कोर्मुत कि तुम शोंगो दोन हिस्सन करो तुम आराम अकिस हिस्सस मज ाड़ो मे अत पे हुक्म नबर नेरन यह अमे हुक्म नबर नेरन पन्न दिमाग चलावन पे सुबह ये सात हुशियार रोजन तम सात पे शोंगन यानी उल्ट अत कर पत न सुबह सह खुशबू इस अल्लाह ताला सुबह आफ्ताब खसवन थोमुत यथ दुनिया कायनात हसीन गुलशन सान खतर तो तथ टाइम शोंगन तो मान लिख सह गलत जबरदस्त इंसान गोस तकरीबन 3 बजे पे गोस पे शोंगुन की 9 बजे शोंजा 3 बजे वो शगुन अंदर काफी पे रोजो हुशियार बराबर दह तो तमिस तरह सुबह फिक्र जानवर हूं बोल बाश कथ आफ्ताब खसर कथ यह दुनिया खूबसूरत गसन क्या कुसा तो एक्सरसाइज अत नबर अपर यपर शकरा वकरा तो दी है तो जिंदगी बन है मदर तो मगर अत कुरान अजीम हुक्म टालन तो 1 बजे तम काले बिहन पे सुबह आफ्ताब खसित वसन। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा देर तक सुबह की नींद इंसान के हौसलों को कमजोर कर देती है। मंजिलों को हासिल करने वाले देर तक सोया नहीं करते। मौलाए कायनात सुन कॉल तो बहरहाल वनकन मे कत बदल मे गस वीडियो बीस साइडस कि माइकन पे तो अय दोस्त ये कुनी बल्कि अल्लाह ताला नाराजगी हासिल कर माइक हासिल कर यानी
شور تلت مسجد پاکن مز یا کن جائے تہ سہ آواز یم سۭتۍ بیٚیِس تکلیف واتہِ بلند آواز کرتھ چھ یم اللہ تعالیٰ سٕنٛز ناراضگی تہ کٲشِر پٲٹھۍ تمیُک امیدوار تہ چھ یم گژھان کٲشِر پٲٹھۍ چھُنہٕ سُہ تہِ خۄش گژھان کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ چھُ یورٕ لُکن تکلیف واتان کیٛازِ مےٚ دِژ آیت تہِ گواہ مےٚ دیُت حدیث تہِ گواہ کہ زور نسا چھُنہٕ لاگنٕچ ضروٗرت کینٛہہ اللہ تعالیٰ نسا چھُنہٕ حد نٮ۪بر نیرن وارن پسنٛد کران کینٛہہ دُنیہُک سُہ کانٛہہ تہِ حد ٲسۍتن سُہ کھٮ۪ن چٮ۪ن ٲسۍتن سُہ سون دُنیا ٲسۍتن پلو پوشاک ٲسۍتن سون یُس تہِ کانٛہہ کٲم آسہِ یا سٲنۍ عبادتھٕے ٲسۍتن عبادتس منٛز تہِ گژھِ اکھ حد آسُن اگر اَتہِ تہِ حدٕ نٮ۪بر انسان گوٚو تہٕ تی چھُ آیت ؤنِتھ کہِ بہٕ نسا چھُس حدٕ نٮ۪بر نیرن وارن پسنٛد کران کینٛہہ یِم نہٕ اعتدالس منٛز روزن یِم نہٕ پنٕنۍ آواز کم ہیٚکن تھٲوِتھ تہٕ میانہِ واتنار مُطٲبق اگر نہٕ مےٚ غلط گوٚو وننس منٛز اگر غلط گوٚو معٲفی دیٖزیو تتٮ۪تھ لاوُڈ سپیکر گوٚژھ صرف گژھُن آزان ہٕنٛدِ خٲطرٕ استعمال باقٕے نہٕ کینٛہہ باقٕے اگر لاوُڈ سپیکر چھِ یِم گژھِ مٔشیٖدِ اندر آسٕنۍ یعنی نٮ۪بر کُن چھنہٕ آواز کڑنٕچ ضروٗرت کینٛہہ کُنہِ تہِ ساتہٕ یہ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ سراسر یم پننس پانس سۭتۍ ظلم کران پننس خدایس ناراض کران تِکیٛازِ خداین ذوالجلالن ووٚن دوٚپُن خفیہ ژھٲرِو مےٚ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا اے ایمان انن والٮ۪و کثرت سان کٔرِو مےٚ یاد کثرت سان یی اللہ تعالیٰ یاد کرنہٕ خاموشی منٛز نہ کہِ شورس منٛز کرٮ۪س باقٕے یم نٮ۪برٕ یم لایہِ رٹنہِ یم یہ سا یہِ بدل پٲٹھۍ کرُن سُہ تہٕ اتھ چھُنہٕ نہ چھُ اتھ کانٛہہ آیت نہ چھُ اتھ کانٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشق گواہ پتہٕ اگر بہٕ نِمن پنُن پیٖرِ کامل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ تصوفُک امام تتہِ چھِ خاموشی یوت ؤنِتھ خاموشی سمندر ہے گفتگو نہر کی طرح تجھے سمندر تلاش رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر رات ٲسٕس بہٕ وٕچھان حدیث اکھ اوس فیس بُکس کُن تام ترٛوومُت حالانکہِ تتھ یُس مےٚ حٲفظ پنُن یار چھُ تٔمۍ کوٚر تتھ تصدیٖق دوٚپُن یہِ نہ حظ چھُنہٕ کِتابن منٛز لبنہٕ یِوان کُنہِ جایہِ یہِ حدیث تہٕ مگر حدیث اوس تتھ اوس یہِ حظ یہِ حدیث نمبر تہِ اوس تتہِ دِتھ کہِ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ 10 حصہٕ منٛز ہسا چھِ 9 حصہٕ خاموشی ہِنٛدی پتہٕ ہسا چھُ اکھ حصہٕ یہِ ہسا چھُ لُکن نِش دوٗری اختیار کرنس منٛز یہِ اکھ حصہٕ تہِ گژھان استعمال یعنی لُکن سۭتۍ تہٕ تِمن لُکن سۭتۍ تہِ میل جول تھاوُن کینٛہہ یِم زن غیر اللہ آسن ییٚتہِ نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد عشق آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت آسہِ تِمن لُکن سۭتۍ نہٕ وۄزبیٹھ تھاوٕنۍ کینٛہہ یعنی اتہِ تہِ چھُ خاموشی کُنٕے یا حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد حدیث چھُ کہِ ییٚمۍ خاموشی لُکھ کٔر تٔمۍ ہسا کوٚر نجات حٲصِل تہٕ مثنوی چھِ ساری بٔرِتھ خاموشی سۭتی جلال صٲبٕنۍ سدا ہست قرآن در زبانہِ پہلوی کہ یوٗت ژٕ خاموش گژھکھ تیوٗت ہیٚککھ ژٕ بوٗزِتھ کۄس اللہ تعالیٰ سٕنٛز آواز کُنہِ رٕچ آواز ژۄدایہِ جرس تیُتھ ہسا لگی تمِچ پتہ یُتھ پننہِ زبٲنہِ ہُنٛد تتہِ چچہِ پوڑا چالوٗ تھوٚومُت بیٚیہِ چھُ پان آسان گِلناوان یِتھ کٔنۍ ہوتہِ ژٕ ہٮ۪کھ دپان امہِ سۭتۍ چھُ مےٚ اللہ تعالیٰ ترٛٹھ خۄش گژھان تہٕ ژٕ چھُکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمس نٮ۪بر نیران اے دوست تہٕ یہِ قرآن یِم چھِ آیتھٕے مےٚ مہ ووٚن پنٕنۍ کانٛہہ کتھ ییٚتٮ۪ن ٹٲٹھِس نبی سُنٛد حدیثے ووٚن مےٚ تہٕ پتہٕ کتہِ اوٚنمُت تۄہہِ یہِ نٮ۪بر تہٕ تۄہہِ ٹھُکوٕ اتھ منٛز یہِ بہرحال اتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ونہٕ بہٕ اتہِ پٮ۪ٹھ چھُ میانہِ کھۄتہٕ سمجھدار سمجھو تہٕ خصوٗصن یہ سا یہِ اتھ یہِ چھِ یِوان صُبحن یہ سا یہِ مایِک کرٕنۍ استعمال مٔشیٖدن منٛز یہ سا یہِ تُلُن سُہ بدل شورِ شر بٮ۪مار چھُ آسان یا کانٛہہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادس منٛز کانٛہہ چھُ قرآن پران کانٛہہ چھُ دُنیٲیی سبقٕے پران امہِ ساتہٕ یہِ ڈسٹرب کرُن یہِ چھُ صحیح یہِ غلط چھُ مایِکہِ آوازٕے گژھِ نہٕ نٮ۪بر کُن نیرٕنۍ اگر أسۍ واقعی چھِ یژھان سون ذوالجلال گوٚژھ اَسہِ خۄش گژھُن سون خۄداے گوٚژھ اَسہِ خۄش گژھُن تہٕ یِم مایکہٕ وایکہٕ کٔرِو تیٚلہِ بنٛد یِم تھٲیِو صرف آزان ہٕنٛدِ خٲطرٕ بس آزان دِنۍ اتھ پٮ۪ٹھ تہٕ باقٕے چھُنہٕ مایِک اجازت چھُنہٕ دِوان کٲشِر پٲٹھۍ مےٚ ووٚن نہ ووٚن سٲنۍ محبوٗبن دوٚپُن حدٕ نٮ۪بر ییٚلہِ تُہۍ نیٖرِو بہٕ چھُسو نہٕ پسنٛدٕے کران ییٚلہِ نہٕ أسۍ خۄدایی پسنٛد چھُ کران تہٕ پتہٕ کتہِ چھِ یِم ہُرۍ اَسہِ رٹٕنۍ یہ سا یہِ بدل پٲٹھۍ اکھ طریٖقہ اکھ بناوُن پڑ شوقہٕ سان کیٛاہ پرِ شوقہٕ سان ضروٗرت کرٛٮ۪کھ دِنۍ پٔرِو شوقہٕ سان کیٛاہ شوقہٕ سان پرِ شوقہٕ سان ییٚمِس پرُن آسہِ تٔمِس ووٚن قرآنِ عظیٖمن دوٚپنس انہِ گٹہِ منٛز ووٚتھ 3 بجہِ ہٕنٛز رٲژ تمی ساتہٕ ژھانڈ مےٚ تمی ساتہٕ کر تلاوت دیٖمی آواز تھاو سُے گوٚو شوقہٕ سان پرُن یا شوقہٕ سان پرُن گٔیو پتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ بُترُن ایماندار روزُن وۄنۍ چھُنہٕ سون یہِ ایمان اوٚتتھ ووتمُت کینٛہہ وۄنۍ چھِنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ بوٗٹھ ہٮ۪کان أسۍ نٮ۪برٕ کَنۍ تھٲیِتھ کینٛہہ پٮ۪ٹھمِس صفس چھِ بوٗٹھ یِوان کھالنہٕ یِہوے شوقہٕ سان وٲتۍ أسۍ آز 1400 ؤری دپان پٔرِو مٔشیٖدن منٛز شوقہٕ سان
زور سان کیا شوق سان پیا چھن کی اللہ ذوالجلال چھ بہترین زانن جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں ہے مگر جہالت کو میں نے وہاں خوب ناچتے ہوئے دیکھا ہے بالکل یہ جہالت یہ مشیدن میں شور تلن پتہ نبر کن سپیکر لاگن دہ سپیکر 8 سپیکر یہ جہالت نہ اللہ تعالیٰ سن رضا ات مز نہ ٹھٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا ات مز نہ اللہ تعالیٰ سن کھانا عاشق مان سن لالا عارفہ کشیر ہز شان مبد ودن زو ہو سوری ودن مدن میلی نزا دل کر صاف تو ملی اکہ زیری نت یمو شال ٹنگو مز نیری کیا یم گئی شال سن ٹنگ دن کہ یمن شال ٹنگ لال کرن نا یم شال ٹنگ دن لاؤڈ سپیکرن پہ اور یور ہر کن جائے لل دپن یم گئی شال ٹنگ یمو شال ٹنگو مس نسا نیری نی ٹھیک تو نور الدین صاحبن دپن ذکر حق سر زیو دسا تالس تیل ہائی یہ راز ہن زارس کن یعنی یہ خاموشی کن اشارہ کرن تمام یم تہ عارف اللہ تعالیٰ سن عارف تمو خاموشی ہیچن زبان ہند ذکر ضروری ات ہیکہ میں انکار کرت کی مگر دھیمی آواز میں سٹھا دھیمی آواز لوس آواز تھوی تیوت یوتہ پن کان ہیکن بوزت تیژ آواز ہن گژھِ آسٕنۍ تو باقی یہ اگر چشمن بنی گوش نہر لب رست کاری درخ نئے کر تو خاموش سا بڑ وست کاری تمام اس اللہ تعالیٰ سن پاک عاشقہ تم کرم صرف خاموشی تعریف کہ ڈوب سا خاموشی ہندس سمندرس روح ہسا عظیم خاموشی ہند اخ سمندر اخ تو پتہ کیا کران مزہ کران مزہ شیطان سن کام تلن کئی پہ مزہ یون کرک دن تمہ سب باسان اس آو سکون سکون کی سہ مزس مز اثر مزہ شیطان سند حصہ روحک حصہ یہ کی روحک حصہ سکون سہ خاموشی مز تنہائی مز توے اللہ تعالیٰ سندو عاشقو تنہائی پسند کرم خاموشی پسند کرم خفیہ جگہن پہ روزن پسند کورمت یعنی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 5 ورین گار ہراس مز خاموشی ہندس عالمس مز تنہائی ہندس عالمس مز تو کورن پنن خدائی خوش تو پتہ کورس تیت بلند مقام پنن ذوالجلالن عطا یت نہ کانس یہ دنیاس مز مگر کت خاموشی مز تنہائی مز بہرحال وۄنۍ ووٚن مےٚ یِمن دوستن ہندس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ ہسا چھُ کُلس پٮ۪ٹھ ہُہ أسۍ پننس پانس پٮ۪ٹھ ظُلم کران یُس یہِ مایکن ہُنٛد استعمال چھِ أسۍ کران أکِس مسجد کٔرۍ پٮ۪ٹھ 10 سپیکر ہُمین تہِ سپیکر ییٚمین تہِ سپیکر نہ چھُ قرآن عظیٖم آز اجازت دِوان نہ چھُ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثن منٛز اجازت دِوان نہ کانٛہہ عٲرف وۄنۍ آسہِ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مومنن فرمومُت دپان ہسا فرٲنۍ مومنن چھُ فرمومُت تِکیازِ مومنہِ سُنٛد فرماوُن چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرماوُن یُس تہِ کانٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد مومنہ چھُ سُہ جلال الدین رومی چھا یا شیخ العالم چھا یا لال دید چھا یا شاہی شمس چھا یمو کٔر خاموشی تعریف یمو تہِ کوٚر یمن کرٛٮ۪کر پرہیز یہ کرٛٮ۪کہٕ نار نسا ٲسۍزیو نہٕ تُلان اتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ونہٕ بہٕ چلو اوس نہٕ یِمن دوستن دۄن ہُنٛد یِم اوس مےٚ 3 نفرو فون کٔرمٕتۍ کہِ اگر ممکن گژھِ أسۍ چھِ رِکویسٹ کران تۄہہِ حکم دنس لائق کی سہ مز طاقت کی محض رضائے حضرت اللہ جل شانہ یہ مائکہ کرو بند لکھ مہ کرو پریشان لکھ مہ ڈرہوک اللہ تعالیٰ سند یاد نشی تو بیاکھ گزارش تہ گورمنٹس کران اگر کنس افسرس نش یہ ویڈیو واتہ کہ دپن آٹو والا تہ کرتو یہ مائکہ بند یمو کر پریشان یمو کڑس کن نبر ہر کن جائے آٹو والا آسان لگت یہ 10 3 10 4 10 5 کیا تھا سہ بکواسا خبر کیا اگر ژے کُنُن چھُے تہٕ مایک کتھ کی ژٕ کیٛازِ لُکھ ڈسٹرب کران بیمار گر تمس عذاب گھان وتہ انسان پکان آسان اللہ تعالیٰ سندس یادس من دون کرک ہوچان تھت ویکا تھمز تم سی عذاب گھان تو تک تہ اگر گورمنٹ گھس کھانا قدمہ تُلہِ یمن کرہن یہ مائکہ وائکہ بند پتہ سودا کُنن اد قۭمتن تتھ اعتراض خداے ذوالجلال سا یہ سورُے یوٗتاہ تٔمۍ سٲنِس قسمتس منٛز آسہِ تھوٚمُت لیٖکھِتھ تیُتُے واتہِ یِمو مایکو سۭتۍ گژھِ نہٕ کینٛہہ شور تُلنہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ کینٛہہ یتھ چھُ واریاہ پھِرتھُرٕے یوت سورُے گوٚمُت وۄنۍ کیٛاہ کرو لہٰذا کٔرِتھ یِمن تہِ اگر ونہن دپہن ییٚکیٛاہ یِم مایکہٕ وایکہٕ ٲسۍزیو نہٕ تُلان کینٛہہ تہٕ دپ اَسہِ تہِ راحت مِلہِ ہے چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اللہ تعالیٰ تھٲیِو سلامت اگر اَسہِ کُنہِ جایہِ غلط اوس گژھان تتٮ۪تھ کٔرۍزیو درگُزر تہٕ وۄنۍ گوٚو أسۍ تہِ چھِ تی ونان ییٚمہِ سۭتۍ یتھ سماجس بہتریٖن یی ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ اللہ تعالیٰ ہس نزدیٖک گژھو تٔمۍ سٕنٛز نزدیٖکی چھِ خاموشی منٛز سۄ چھِ تنہٲیی منٛز یہ روحی پاک چھُ یہِ حظ یہِ اکہِ عظیٖم غمُک سمندر اکھ عظیٖم غم
توے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سہ اصن یتھ سہ اصن کھنگال تراون تم تہ کران کی تو منع تہ کورمت دپک اس ژے چٹکل ورنت مذاق ورنت لکن اسنائی امس پہ جنت گژھان حرام یہ پہ تنہائی ہند تنہائی مز بہت پنس خدایس زار پار کرن تتھے کن اللہ ذو الجلال خوش گژھان باقی اس یہ انسانس باسان کہ وی بیٚیہِ شرکس مز گژھان تکیاز یہ ساری اللہ تعالیٰ فریاد کران اللہ تعالیٰ اسی نش وۄنۍ مائک لگو زور دِژ کرٛیکھ گو تیٚلہِ کوٚر اَسہِ یہِ ڈکلیئر کہ اَسہِ نش چھُیی نہٕ سُہ چھُ بدل خبر کتہِ تامتھ خۄداوندِ کریم تہٕ خبر بوزا نہ بوزا أسۍ چھِ زور لدان مایکن پٮ۪ٹھ یعنی ایٖکو مایکہٕ چٹاوان دِوان زور بوزُن گوٚژھ یہِ گٔے تیٚلہِ شرک تکیاز تیٚلہِ کتہِ کوٚرُے اَسہِ پس کہ سُہ چھُ حبل الورید سُہ شہرک کھۄتہٕ نزدیٖک تہٕ ییٚلہِ شہرک کھۄتہٕ نزدیٖک چھُ تہٕ مایک کتھ کِس ات کیا مایکہِ کرُن یہِ کتھ کِس لہذا کٔرِتھ فان کٔرِو یِمن مایکن ییٚمہِ سۭتۍ بیٚیِس تکلیف واتہِ ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ انسانس رکاوٹ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادس کُن گژھنس یِم گٔے بنٛد کرنہِ یِمن ہُنٛد استعمالٕے گوٚو نہٕ کرُن تہٕ چلو یہِ اوس مےٚ یہِ دوس دپان اوس ہے ژٕ بناو کلپ تہٕ بس أسۍ ہسا کرو شیر اورٕ یورٕ تہٕ بہرحال یِم کوٗتاہ چھِ ماننہٕ ییٚلہِ دُنہِکۍ لُکھ مانن وٲلۍ آسن تیٚلہِ کتہِ آسہِ یتھ یہِ وٲرٲنی گٔمٕژ تیٚلہِ ییٚتہِ ونن ووت یوٗتاہ ٹایم ہے یِتھ کٔنۍ ہسا چھُ یِتھ کٔنۍ ہسا چھُ تصوُف ہسا چھُ یِتھ کٔنۍ دعوت دِوان یہِ ہسا چھُ خاموشی کُن دعوت دِوان یہِ ہسا چھُ